Anong gamay naman kayo? Mahamang mag-classmate niyo. Basin daghan dyan may dari karon ng eskwela, pero dili lang makita ang uban kay invincible. Invincible, buot-buot, pugada. Kay gamay naman kayo mo magpa-games na lang ko ninyo. Ala ka na, games? Ma'am, katong pareha sa Squid Game, ma'am ba? Katong pampusilon. We're playing games? I remember the games that in my cell phone. I'm playing it every day. Ni, yang sanina kay buslot. Modul, lain na kay ano ay magsige pa siya English. Bati pa siya kignaw. Nagpareharan mo magnaong bay. Before, they are bullying me because I don't fit in the environment because I'm handsome and they are not. So, I download the link in the bio of Frickmar, the application that makes me smile every day and doing the games every day and enjoy the life of mine. I make new friends there and there are rewards awaiting to you. You want to play that game? Click the link in the bio. So, ang inyong dulaon kay pinuhin nyo, katong tagnaon nyo ba kung unsa tong word nga gipapilit sa inyong agtang? Ay, pinuhin nyo? Alagi ka tong naipapilit sa agtang, di ba gumang kay pusilon? Paghilang ko niya, pre! So, Rickmar, imong kauban si Clifford. Hala, nagkauban ng puro bugo. Dayon, Charlie, imong kauban si Larfe. Ngimurag sila, bright. Dayon, May, imong kauban si Jean. Hi, Besh! Hi, Besh! Ma'am, ako ra bang gikuyog ako manghod karon, ma'am? Oo, okay ra din. Basta bantayin lang na siya ha, kay katong may agi, gikalibangan niya ang broombox. Hala, dama ka rin ang bata, oy. Thank you, ma'am! Okay, maguna tayo mo Larfe. Tagnaan ang nasa imong agtang. Okay, ma'am. Di, sige na, bay. Tao? Hindi! Bagay? Hindi! Dinosaur? Unsay dinosaur, oy? Hayop? Oo! Rickmar? Dali ara, oy! Hala, Ito, natagwa ka oy! naman, dayo, no? Gana ba siya, ay? Okay, ikaw na po, Jean. Yes, ma'am. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Hindi. Hayop? Oo! Unsa man na daw? May pakpak? Oo! Wakwak? Hindi! Ni unsa man ang manghudid, Jean, ma'am. Nanudlo mo na, ma'am. Ibon? Oo. Bird? Yes, natagnaan, Diyos. Ngi, kakuyo. Di ba na bird nga lang gamam? Bangos mo na, oh. Sus, pag-ilab ya, Rickmar. Parihara na. Kamu na sunod. Tano. Sige, Clifford, tagnaon ni mo, ha? I know, right? I know, right, bitaw. Human? People? No. Animals? No. Things? No. Place? Ay, pagsig English po diya. Tao, bagay, hayop? Lugar? Giingag hindi. Prutas? Yes! Yes!